Mukader budi sve ukućane vile, govoreći da je neko napolju i da provjere ko je to. Sinem ustaje iz kreveta, a Metin bezbrižno leži, govoreći Sinem da ona ide, a da će joj se on pridružiti. Džihan odlazi na prozor Mukaderine sobe, ali tamo ne vidi ništa. Mukader je sigurna da je neko u žutoj kabanici stajao ispred bazena, ali tada Džihan i Metin odlaze napolje da vide šta se desilo. Oni tamo sretnu Baštovana koji govori da nikoga nije video, a Metinu kroz glavu prolazi kako je dao sve ključeve vile Gulfem i da ona radi vrlo dobar posao. Njih dvojica se vraćaju u vilu, a Metin donosi Mukader lek za spavanje. Mukader uzima tablete i krene da spava, a ukućani odlaze u dnevni boravak kako bi popričali o ovome. Metin pita da li su sigurne da se ništa nije desilo, jer ne izgleda baš tako, zato što je Mukader sve gore i gore. Sila kreće da priča šta se desilo, ali Sinem je prekida, te ona preuzima događaj koji se desio. Sinem govori da se Mukader žalila da je u vili postavljena još jedna kamera i da joj se obratila jedna žena iz pakla i rekla svakakve stvari. Džihan želi da opravda svoju majku jer ne može da se pomiri sa tim da ona gubi razum, ali Metin mu govori da nema više prostora da je opravdava jer je sve očigledno, te odlazi. Pre nego što ode u svoju sobu, Metin odlazi u Mukaderinu, govoreći joj da će se od sada on brinuti o njoj, baš kao što je ona o njemu. S druge strane, Derija zove Gulsum, govoreći joj da nastavi da piše Servetu sa Olginog telefona. Gulsum je danas uzela telefon od Olge i počela da se udvara Servetu, a on je to prihvatio. Gulsum piše u Olgino ime da ona želi saputnika u životu i da se već snašla za papire, tako da nije potreban njegov potpis, već samo da bude uz nju. Vidjet ćemo da li će Derija uspjeti u svom planu da spoji Serveta i Olgu. Sutradan ujutru Esma dolazi kod Gulfem i vidi žutu kabanicu i u njoj ključeve. Gulfem govori da ne zna odakle se to našlo tu, a Esma pomisli da je možda neko bio u kući i zaboravio ovo. Ubrzo nakon toga se pojavljuje advokat po imenu Ajas, koji će zastupati Esmu. Gulfem govori kakva je situacija u pitanju, a Esma odlazi da im spremi kafu. Nakon što Esma ode, Gulfem ostaje nasamo sa Ajazom, govoreći mu da mora uraditi šta god je u njegovoj moći da Esma pokrene ovaj postupak. On obećava Gulfem da će uraditi kao što su se dogovorili i da će dobiti slučaj na ovaj ili onaj način. Zahide odlazi u Nisinu sobu, ali vidi da ona nije dobro. Nisa plače govoreći majci da je bila u pravu za Engina, zato što je juče Silina sestra Hančer rekla da je Sila trudna sa Enginom. Jigit i Hilal također pričaju o tome šta se dešava sa Nisom i da ne znaju koji je razlog tome, ali ubrzo Engin zove Jigita da dođe kod njega u kancelariju. Engin pita šta je sa Nisom, a Jigit govori da će danas otići doktoru i da se ne osjeća dobro. Engin nakon toga pokušava da nazove Nisu na telefon, ali bezuspešno. U vili, ukućani se skupljaju da održe mali sastanak u vezi njihovih međusobnih odnosa. Gulsum odlazi da probudi Mukader, koja pomisli da je 10 sati uveče, a ne 10 ujutru, koliko su tablete uticale na nju. Ona dolazi u dnevni boravak, nasmejana i naspavana, ali tada zamoli da se ugrađene kamere sklone, jer uvek ima osjećaj da je neko posmatra. Metin govori da kamere moraju ostati zbog njihove sigurnosti, a Sila također ne želi da se kamere skinu, zbog toga što je Mukader uradila. Hančer preuzima inicijativu, govoreći da ako žele da naprave korak napred kao porodica, moraju saglasiti ovu odluku i skloniti kamere. Većina ukućana se slaže sa tim, a Metin ustaje, govoreći da to neće promijeniti ništa i da zapamte njegove reči, te odlazi. Dok Gulfem, Esma i advokat pričaju o ovom slučaju, Metin odlučuje da nazove Gulfem kako bi je pitao za napredak situacije. Gulfem se nasmeje govoreći da sve ide po planu i da je advokat trenutno tu, tako da će uspjeti da nagovore Esmu da tuži Mukader. Advokat u međuvremenu pita Esmu da li sumnja na nekoga ko bi mogao da uradi ovo delo, ali Esma ne želi nikoga da optuži, zato što ne zna nikakve detalje. Advokat dodaje da osoba koja je to mogla da uradi je verovatno imala profit od svega, tako da to možda može biti njegova žena. Esma ne želi da okrivi ni Mukader jer nema ni jedan dokaz za to,
a Gulfem se tada vraća i čuje razgovor govoreći Esmi da pažljivo sasluša advokata. Esma daje punomoći advokatu da pregleda njen dosije jer mu veruje. U toku večere u vili Deviloglu vlada mirna i prijatna atmosfera jer je Džihan danas skinuo kamere koje su posmatrale dnevni boravak. Mukader je srećna zbog toga i njeno raspoloženje se promenilo na bolje. Međutim, Metin dolazi na večeru malo kasnije i izvinjava se što će pokvariti ovu lepu atmosferu, ali danas je Esma podnela optužbu protiv nekoga iz njihove porodice. On dodaje da je čuo za ovu vest preko prijatelja od jednog advokata. Svi ukućani se pogledaju međusobno, a Džihan pita kako je to moguće, te pita Hančer da li je znala za to. Hančer govori da ona ne želi da se meša u te stvari i da će ona i Sila ostati van te tužbe. Metin pogleda u Mukader govoreći da je jedina osoba koja bi to mogla biti Mukader, jer su on i Džihan bili deca, a Nusreta više nema. Mukader poludi nakon što to čuje, govoreći ukućanima da ona nije mogla to da uradi, jer je Esma 20 godina živjela mirno u zatvoru, dok je Mukader uzela u ruke posao za koji nije ništa znala i vaspitavala dvoje dece. Ona pita ukućane kako bi njima bilo da ih neko nakon 20 godina optuži za jednu laž. Metin se okreće prema Mukader, pitajući je da li ima nešto što bi oni trebali da znaju, jer je ova situacija jako ozbiljna. Mukader govori Metinu da treba da ga bude sramota šta je pita, te joj skoči pritisak, a ostali ukućani se pobrinu za nju. Nakon što Mukader ode u sobu, Sinem govori Metinu i Džihanu da nije vreme za ovu raspravu, jer je Mukader veoma loše. Džihan govori da ovo sve laž, a Hančer odlazi u svoju sobu, dok on kreće za njom. Za stolom ostaju samo Metin i Sila, a ona pita koji je tačan razlog ovoga. Metin pogleda u Silu govoreći da to ne treba da je zanima, već samo treba da potvrđuje ono što on govori. S druge strane, Engin odlazi na Nisina vrata, jer mu se ona nikako ne javlja na telefon. Nisa trenutno očekuje Prosca i njegovu porodicu, jer je odlučila da se uda, zato što nikada ne može biti sa Enginom, iako ga želi. Ona govori Enginu da nije pravo vrijeme, ali ne govori pravi razlog. Engin odlučuje da sačeka ispred kuće u automobilu, ali u jednom trenutku vidi mladića sa svojom porodicom kako nosi buket cveća i čokoladu. Nešto kasnije otac od tog momka izlazi kako bi ostavio svoj broj mobilnog telefona zbog parkinga, a Engin koristi priliku da ga pita koji je razlog njegovog dolaska. Čovjek govori da su došli ovdje sa lepim razlogom kako bi tražili ruku za Hidine ćerke. Engin ne ostaje ravnodušan na to, te odlučuje da pozvoni na vrata, a Nisa otvara. On je uzima za ruku kako bi popričali napolju, a Nisa u suzama govori da od njih ne može ništa biti. Engin joj govori da on želi da joj bude muž i ona njemu žena, ali Nisa se tada udaljava, govoreći da nažalost do toga nikada ne može doći, jer će Engin postati otac i da Sila nosi njegovo dete u stomaku. Dok Mukader razmišlja o svemu što se desilo, Sila ulazi u njenu sobu, pitajući šta je tražila od nje. Mukader se uplaši nakon što vidi Silu, a ona govori da ako su tvrdnje tačne, njen život će biti uništen. Sila tada otvoreno pita Mukader da li je ona kriva za Turgutov život.